हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सेल्फ स्टडी। तो आज आम डिस्कसन करमा क्लास 6 रो मैथ सॉल्यूशन जेनटा कि चैप्टर 1 संख्या मान को जानिबा एक्सरसाइज 1.1 गणित षष्ठ श्रेणी चैप्टर प्रथम संख्या मान को जानिबा एक्सरसाइज 1.1। तो क्लास स्टार्ट करबार आगु मुझे किसी इनफॉरमेशन देवार के चाहूँजे आमर इस सेल्फ स्टडी चैनल रे षष्ठ रु दशम श्रेणी पर्यंत जो ଯେକୌଣସି ବି ସବଜେକ୍ଟ ହଉ ବା କୌଣସି ଚାପ୍ଟର ହଉ ସବୁଥିର क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन आसीबो। जो अभ्यास कार्य थाए से अभ्यास कार्य सेगमेंटर आंसर सॉल्यूशन एई चैनल रे पाइबा पाई पारिबे एवं तार सॉल्यूशन पीडीएफ मध्य आम चैनल रे प्रोवाइड करा जिवो संपूर्ण फ्री। जो आपण एमबीडी टेस्ट पेपर किनुचंती टेस्ट पेपर किनिया को पड़िबो नै। आमे आम चैनल रे फ्री रे सॉल्यूशन पीडीएफ देबू। आमर এই क्वेश्चन आंसर सेगमेंट क्लास टी आरंभ हो जाइए। आम प्रथम क्लास 6 रो सॉल्यूशन आनीचु तापरे धीरे धीरे 7, 8, 9, 10 रो हिस्ट्री जियोग्राफी साइंस सबुथिर वीडियो आसीबो एवं फ्री रे आम सॉल्यूशन प्रोवाइड करू। तो बिना डेरी करी स्टार्ट करमा आज सेशन। तो देखमा आज हमर क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन 8 अंक विशिष्ट सबुठारु सान संख्या आरंभ करी परवर्ती 5टी संख्या को उपयुक्त स्थान रे कमा व्यवहार करी लेख और सेगुड़ी को पढ़। 8 अंक विशिष्ट सबुठारु सान संख्या केनटा हबा ऑब्वियसली आमे जानिचु 8 अंक विशिष्ट सबुठारु सान संख्या हबा 8टा अंक करिदेलो 8 अंक विशिष्ट सबुठारु सान सान केनटा हबा जदि 8 8 7 अंक सबुठारु बड़ संख्या तो केनटा हबा 7 अंक सबुठारु बड़ संख्या देखो 7 8 अंक कहि जबे 7 रो बड़ आनो 8 रो सान मझिरे रहि जुचे तो 7 रो बड़ हबा आमे देखुछे करू दो 7 रो बड़ हाँ। तो 8 अंक विशिष्ट सबुठारु सान संख्या हो जुचे 1 कोटी। यार परवर्ती 5टी संख्या है 1 कोटी 1, 1 कोटी 2, 1 कोटी 3, 1 कोटी 4, 1 कोटी 5 ताके कमा व्यवहार करिक केनता लिखमा पहिल 3टा अंक छाड़मा तापर 2टा तापर 2टा ई सेगमेंट तो समस्त जानिछ सब क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन काना कहिजे पार्श्वस्थ अंक ग्रिड रु अंक नहीं 5टी 8 अंक विशिष्ट संख्या तैयारी कर सही संख्या गुड़िकर संख्या नाम लेख। आमे 1, 5, 7, 0, 6, 4, 2, 3, 8 ई अंक मन के नहीं 5टी 8 अंक विशिष्ट संख्या तैयारी करमा एवं तार संख्यार नाम लेखमा। तो से 5टी अंक काना हमें लिखीचु देख 8 कोटी 76 लक्ष 54,321, 8 कोटी 76 लक्ष 54,321, देन 7 कोटी 4 लक्ष 56,328, देन 1 कोटी 23 लक्ष 45,670, देन 8 कोटी 12 लक्ष 4,567, देन 3 कोटी 42 लक्ष 57,860। देन नेक्स्ट सेगमेंट के जिमा क्वेश्चन नंबर 3 काना कहिचे देखो क्वेश्चन नंबर 3 एपरी 8 अंक विशिष्ट संख्या तैयारी कर जार प्रत्येक अंक समान एहीपरि जेतोटी संख्या संभव सेगुड़ी को लेख। एपरी 8 अंक विशिष्ट संख्या तैयारी कर जार प्रत्येक अंक समान रहउतबा 1 हेले 1 1 1 1 1 1 1 1 रहउतबा 8 अंक 8टा अंक 2 हेले 2 2 2 2 रहउतबा 8टा अंक सेही परीक्षा से कहिछे। तो आमे देखमा हमर एटा 8 अंक विशिष्ट 1 कोटी एटा केते हेबा तुमे आगो कह देख कहूछे 1 कोटी 11 लक्ष 11,111, देन 2 कोटी 22 लक्ष 22,212, देन 3 कोटी 33 लक्ष 33,333, 4 कोटी 44 लक्ष 44,444, 5 कोटी 55 लक्ष 55,555,
ଦେନ୍ 6,66,66,667। ଦେନ୍ 7,77,77,777। ଦେନ୍ 8,88,88,888। ଦେନ୍ 9,99,000 ସରି 99,99,999। ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛେ ପିଲାମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସେୟାର କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ତ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ଆମର୍ ସହ ଜୁଡ଼ି ରହ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 କାଣା କହିଛେ, କେବଳ 2ଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଏପରି ଗୋଟିଏ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଯାହାର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟା କ୍ରମରେ ଲେଖିଲେ ମିଳିଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ହେବ। 2ଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବୁଝିପାରିଲା କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? 2ଟା ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କର। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରମା, ଧର 2 ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଧରିନିଅ 2 ଅଙ୍କ ଖାଲି ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରମା 2 ଏବଂ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖମା। ଆମେ ଯଦି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖମା ଯାହାର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଇ କ୍ରମରେ ଲେଖିଲେ 222କେ ଲେଖିଲେ ଯେନ୍ତା ତାକେ ଉଲ୍ଟେଇ ଲେଖିଲେ ବି ସେନ୍ତା। ସେହିପରିକା ସେ କହିଛେ 2ଟା ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କର ଆଉ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଯାହାକେ ଉଲ୍ଟେଇ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେନ୍ତା ହେବ। ତ ଆମେ 2 ଆଉ 5କେ ନେଇଛୁଁ, ତାକେ ଆମେ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁଁ। 2,55,55,552 ତାକେ ଆମେ ଉଲ୍ଟେଇ ଲେଖିଲେ କାଣା ହେବା ଦେଖ, ହେଇ ତ ହେବା 2 ହେବା, 5 ହେବା, 5 ହେବା, ଦେନ୍ ଫେନ୍ 5 5 ହେବା, 2 5 5 2 5 5 ଫେନ୍ 5 5 ଫେନ୍ 5 5 2 କେତେ ହେବା 3 2ରେ 2,55,55,552 ସେ ଏକା ହେଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ 3ଟି ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କର ଏପରି 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖ ଯାହାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 8 ହେବ। ଏହିପରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ତ ଆମେ ଲେଖମା 2 0 ଆଉ 6କେ ନେଇଛୁଁ। 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କହିଛେ, ଆମେ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କଲା ଏହାର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ? ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍, ତାର ସମଷ୍ଟି 2 ଯୁଗ ଇ 0ର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନେଇନ। 2ରେ 0 ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବା କି ନାଇଁ, ତ ଏଟାକେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରହିଲା 6 6। ଆମେ ଆଉ ବି ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ପାରିଥିତା, କାହିଁକି ଆମେ 2 0 6 ନେଲା। ଆମେ ଯଦି 4 0 6 ସେ 2 ଆଉ 0 ଆଉ 6କେ ନେଇଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଆମେ 4 ଆଉ 0 ଆଉ 6କେ ଯଦି ନେଇଥିତା, ସରି 4 ଆଉ ଇନେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ 4କେ ନେଇଥିତା, 4 0 4କେ ନେଇଥିତା, 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିତା। 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିତା, 4 ପहिले ନେଇଯାଇଥିତା, ଫେନ୍ ନେଇଯାଇଥିତା, ଫେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ 0 4 4 ହେଇଗଲା। ତ ଇ 0ର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନେଇନା, ତାର ସମସ୍ତେ ବର୍କାମା କେତେ 4 + 4। ତ ତୁମକୁ ଯେନ୍ଟା ଇଜି ହଉଛେ ତୁମେ ସେଟା କରବା, ସେଇନେ क्वेश्चन आंसर ଲେଖିକିରି ଆଇବ। ତ କ୍ଲାସ୍ 6ର ମ୍ୟାଥ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଚାପ୍ଟର 1ର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 1.1 ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 1.2ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା। ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କର ଏବଂ ଯଦି ତୁମକୁ ଏଇ ସେସନ୍ର PDF ଦରକାର ଫ୍ରିରେ ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କର, ଆମେ PDFଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ ବା ଲିଙ୍କଟି ସେୟାର କରିବୁ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।